बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। जी हाँ जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन रायता और बेहतरीन पुलाव। ठीक है जी। और ये इतना बेहतरीन पुलाव बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है, और इससे आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। मैंने ये काम घर से शुरू किया है, ठीक है जी। और अल्लाह का शुक्र है, अब इसमें मुझे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो गए हैं, तो मेरा दिल किया कि मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि जो मेरी बहनें हैं जो घर के हालात से परेशान हैं, घर में परेशानियाँ, अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहती हैं, तो सोचती हैं रोज़। इंसान सोचता है यार अल्लाह मैं क्या करूं, तो वो दिन रात सोचती हैं। तो उनके लिए ये आइडिया बहुत ज़्यादा वर्क करेगा और वो खुश हो जाएंगी और मुझे दुआएं देंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपका काम चलेगा। बस अल्लाह ताला ने आपके हाथ में अगर जायका दिया है, कोई भी स्किल दी है आपके हाथ में, तो आप उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यार जब तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, तो कोई भी आपको नहीं देता। ठीक है। आप जितना मर्ज़ी किसी का ख्याल करने वाले हो, किसी की केयर करने वाले, आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा हो किसी के साथ, तो बस जब बुरा वक्त आता है तो तब आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ है तो कौन आपके साथ नहीं है। तो कोई भी आपको नहीं देता। बजाय किसी से मांगने के, आप अपनी खुद की मेहनत करें। ठीक है। आप अपनी मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो आपके साथ है, और फिर वो आपको ऐसी बरकत देती है, आपको ऐसा सुकून देती है कि आपकी सारी फ़िक्रें और परेशानियाँ ऐसा ऐसा ख़त्म होने लग जाती हैं। बस आपने सब्र करना है, साबर रहना है, अपनी मेहनत करनी है, और बस अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। क्योंकि इंसान अगर एक छोटी सी भी एफ़र्ट करता है तो अल्लाह ताला उसको उसका आउटपुट देते हैं। ठीक है जी। तो आपने वीडियो का अंत तक देखना, और आपने जाना कहीं भी नहीं। क्योंकि सोने जिन्नियां मर्जी पढ़ाइयाँ कर लो, मैं हमेशा कहनी है। ठीक है जी। हांडी रोटी करनी पैंदी जी हैं, लेकिन हैंडी रोटी बड़ा फ़ायदा भी करती है। लड़ाइयाँ झगड़े घर ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫਲਾਨੀ ਢਮਕਾਨੀ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵੋ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜੇ। ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਗੀ ਪਾਤੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ मैं इन्हें चंगे तरीके ना भुन रही हैं। ठीक है जी। तो आपने देखा है कि जो हमारे यहाँ मसाला है, जो मैंने प्याज अभी अभी मसाला बनाना है, मैंने प्याज ब्राउन किया, उसके अंदर चिकन डाला, फिर नमक डाला। अब उसको मैंने अच्छे तरीके से उसको भूना, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया। देख रहे हैं आप, कम स्पाइसेस, कम मसाले, हाथ का जायका अल्लाह ताला दे देते हैं। कोई ऐसी चमचा ही हिला देता है ना, तो उसका खाना बेहतरीन बन जाता है। अल्लाह ताला बरकत डालते हैं। ठीक है जी। आप खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, अल्लाह का नाम ले लें, अल्लाह से दुआ मांग लें, खाना आपका बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। तकरीबन 1 किलो चावल, 1 किलो से तकरीबन 2 गिलास चावल भी गोए हुए, 1 किलो थोड़े से कम होंगे। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाल दी है। ठीक है जी। यहाँ में आपने लाल मिर्च डाल देनी है, टमाटर डाल देने हैं, काली मिर्च डाल देनी है, और गरम मसाला डाल देना है। ठीक है जी। और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और लौंग, ठीक है जी, ये सारा कुछ डाल देना। ये मैंने आपको फटाफट इधर ही बता दिया, अभी मैं डालूँगी, आप देखेंगे। और साथ साथ मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ। ठीक है। तो आप अपने घर के बाहर लिखवा दें कि यहाँ पे आधा किलो पुलाव भी बनता है, तो हम उसका ये चार्ज करते हैं। ठीक है। आप अपना बता दें, और किलो के चावलों का भी चार्ज का बता दें। 5 किलो, 10 किलो, जिसने जितने चीज़ बनानी है, बस आपको खाना बनाना आना चाहिए, तो घर से आपका बेहतरीन कारोबार होगा। क्योंकि आपको पता है, जब आपका टेस्ट लग जाता है लोगों को, तो फिर वो सोचते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो आपसे बनवाना चाहते हैं। किसी का कोई वो मंगनी आ जाती है, किसी के घर में कोई दावत है, मेहमान आने हैं, तो उनको वो अपने घर का वो नहीं, उनको पता होता है कि हमारा इतना टेस्ट नहीं है, तो वो हमसे बनवाना चाहते हैं, तो वो बेचारे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको चाहिए कि, ज़ाहिर सी बात, आप इन तकलीफ़ों से गुजरे होते हैं। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप उसको कम चार्ज करें। मैं तो कभी कभी वैसे भी बना देती हूँ। ठीक है। दुआएं मिलती हैं मुझे बहुत ज़्यादा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि उनका जो पार्टी है ना, वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ भी ना लूँ, तो यार उनका जो है ना, पार्टी उनकी अच्छी होनी चाहिए, उनका खाना अच्छा बनना चाहिए, उनका फंक्शन अच्छा होना चाहिए।
اور پھر جو دل سے دعائیں نکلتی ہیں نا، جس کے آپ جو کام کرتے ہیں نا کسی کے لیے، جب دل سے دعائیں ملتی ہیں نا، وہ کہنے سے نہیں بندے کو وہ فائدہ حاصل ہوتا، جو کوئی اپنے اندر سے آپ کے لیے دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا اینڈ پہ میں نے ایک بریانی مسالے کا ساشے میں ڈالا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر میں نے ایک چھنا چاولوں کا لیا تھا اور 2 چھنے میں نے پانی کا ڈال دیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں ڈھکن کو بند کر دوں گی، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آگ میں نے تیز کر دی، 10 منٹ کے لیے جو چکن کی یخنی ہے وہ نکل آئے گی، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے، دیکھیں یہاں پہ یخنی نکل آئی ہے تو پھر اس کے اندر میں نے چاولوں کو ایڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں اس کو ہلاؤں گی ایک دفعہ، آپ نے بار بار چاولوں کو نہیں ہلانا تاکہ چاول آپ کے ٹوٹے نہ۔ دیکھیں جب چاول بنانے ہیں نا آپ نے، تو چاولوں کی لینتھ کا آپ نے خیال رکھنا، چاول ٹوٹنے نہیں چاہیے، چکن آپ کا گلا ہو، یخنی اچھی سے نکلی ہو، لیکن بوٹی بھی آپ کی ٹوٹنی نہیں چاہیے، ریزا ریزا نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ دکھا رہی ہوں، چاول ہمارے پک رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس میں مزید، یہ میں آپ کو پاس سے دکھا رہی ہوں، بہت اچھے چاول یار ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں، بہترین چاول ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا پانی مزید کم ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم اس کو 10 منٹ کا دم دے دیں گے، تو بہترین جو ہمارا پلاؤ ہے نا چکن والا وہ ریڈی ہو جائے گا۔ تو آپ نے ٹائم دیا ہوتا ہے جس کو، اتنے ٹائم پہ آپ لے کے، آپ سروس بھی اپنی اچھی رکھیں، ان کو ٹائم وہی بتائیں کتنے ٹائم کے آپ کا کھانا ریڈی ہو جائے گا، جو آپ نے ان کو بتایا اسی پہ آپ ان کو سرو کریں پے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے پھر پے کریں گے، وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، اور جب آپ کا کھانا دوسروں کو لگ جائے گا تو ان کو آپ کی عادت ہو جائے گی، تو آپ کو آرڈر آتے ہی رہنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سب سے اچھا کام ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے محلے میں جاننے والے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، آپ بات کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، جیسے ایڈورٹائز کرتا ہے، آپ چھوٹے چھوٹے اپنے کارڈ چھپوا لیں، سب کو دیں کہ یہاں پہ ایسے ایسے آدھا کلو بھی، کلو کڑاہی بھی، 2 کلو کڑاہی بھی، مٹن کڑاہی، قیمہ، ہر چیز یہاں پہ کھانے میں بنتی ہے۔ تو آپ دیکھیں پھر آپ آہستہ آہستہ اپنے گھر کو سپورٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ بہترین کاروبار ہے۔ اور یہاں پہ میں نے ایک رائتا ریڈی کیا ہے بڑا مزے کا، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آلوؤں کو بوائل کر لیا تھا، دہی لے لیا میں نے، اور اس کے اندر میں نے پیاز ڈالا، پیاز کے اندر میں تھوڑا سا پودینہ ڈالا، تھوڑی سی میں نے گاجر ڈالی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں اس میں ڈالوں گی کالی مرچ، اور اس کو اچھے طریقے سے کر لوں گی مکس۔ آپ نے آلوؤں کو ٹھنڈا کر لینا، مجھے جلدی تھی آپ کو بتانے کی، تو پھر میں نے گرم گرم اس کو مکس کر دیا، اور آپ یقین کریں یار یہ اتنا بہترین رائتا بنتا ہے، جتنا دیکھنے میں سمپل ہے نا یہ، اتنا ہی کھانے میں مزیدار ہے، ٹھیک ہے، بہت مزے کا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میری جو بہنیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو تکلیفیں پریشانیاں مجھے ہوئی ہیں نا، وہ ان کو نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر میری گل یاد کر لو، ٹھیک ہے۔ اپنیاں دھیاں رانیاں طریقہ سلیقہ تو تسی سکھانا ہے، تربیت بھی کرنی تے پڑھانا بھی بہت ہے تو پر انہوں نے ہانڈی روٹی تسی لازمی سکھانی ہے، کیونکہ جنیاں مرضی ڈگریاں حاصل کر لو، اے جدو دھیاں جاندیاں نے نا اگلے گھر، بھاویں جڈے مرضی امیر ہون، پھر بھی انہوں نے مسئلے رہندے ہی ہیں، انتے آ نہیں آندا، انہوں تے وہ نہیں آندا، انہوں تے ہانڈی روٹی نہیں آندی، یہ تو کوئی مٹھی چیز ہی نہیں بنا سکتی۔ تے بچیاں نوں میٹھی کھٹی ہر چیز سکھاؤ، طریقہ سکھاؤ، سلیقہ سکھاؤ، پڑھائی لہائی، میں کہنی ڈاکٹر بناؤ تسی انہاں نوں، انجینئر بناؤ انہاں نوں، اچھے سکل سکھاؤ، لیکن ہانڈی روٹی جڑے سلائی کڑھائی تسی لازمی سکھاؤ، یہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تسی موٹیویٹ ہوئیو، اور تمہیں یہ صحیح گل میں اپنا تجربہ دس رہی ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ بندے نے شادی نوں 10 سال بھی ہو جانا تو تجربے بڑے ہو جاندے نے، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھ سکتے ہیں تو یار بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ یار میں آپ کے ساتھ وہی سٹوری شیئر کر رہی ہوں جو ریئلٹی ہے، جو میرے ساتھ ہوا ہے، اور جو میں مطلب کہ دیکھ رہی ہوں۔ اور یہ جو اسمائل آئی ہے نا، وہ اس لیے آئی ہے کہ کام اچھا چل رہا ہے یار میرا، تو آپ کو بھی کام اچھا چلنا چاہیے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کتنے بہترین چاول جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکے ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں، تو اب بھی میں آپ کے ساتھ بائٹس بھی شیئر کروں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت ہی بہترین چاول یار، بہت ہی بہترین چاول ریڈی ہوئے، اسی مک جانا ہانڈی روٹی کر کر کے تھک جانا، ٹھیک ہے جی۔ پر ساڈیاں تعریفاں کسی نے نہیں کرنیاں، گھر چ کوئی مسئلے ہو جان ہیں، کوئی پریشانی ہو جائے، ٹھیک ہے، تے بس پھر مرد بھی سارا کچھ چھڑ چھڑ دیندے نے ہاتھ پلہ، تے اتنے بھی بیچاریاں سوچی پئیاں ہوندیاں نے عورتاں کہ اسی کی کریے یا اللہ اسی کچھ کر سکیے، ساڈے کو کوئی سکل نہیں ہے۔ تو میں کہندی ہاں اللہ تعالیٰ نے اج ہانڈی روٹی بھی ایک سکل ہی ہے جی۔ تو اس کر کے میں کہنی ہاں ڈگریاں ساریاں ایک پاسے تے پھر ہانڈی روٹی ایک پاسے۔ چلو ہانڈی روٹی آندی ہوئے تو بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یوٹیوب تے چینل بھی کھول سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اتنے بھی سکھا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر پانی ہے۔ تو اگر تمہیں میری
ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਐਫਰਟ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਸਵਾਦੀ ਚਾਵਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ।